ওয়াকফ বিতর্কে গোটা ভারতের পাশাপাশি অশান্তির আগুন ছড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। এমন অবস্থায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যবাসীকে প্ররোচনায় পা না দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্ঠ সব ধর্মাবলম্বী মানুষদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আহ্বান জানিয়ে মমতা বলেছেন, দিদি আপনাদের প্রপার্টি রক্ষা করবে, কেউ উস্কানিতে পা দেবেন না। আমাকে গুলি করলেও আমি একতার পক্ষে, কেউ আমায় ঐক্য থেকে সরাতে পারবে না। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इसी के लिए और हमारा इधर में सब धर्म होता है। বুধবার 9 এপ্রিল কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে জৈন সম্প্রদায়ের মহাবীর জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ভাষণে সকলকে সতর্ক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, কেউ কেউ রাজনৈতিক প্ররোচনা দেয়, আমি বলছি দিদি আপনাদের সঙ্গে আছে, দিদি আপনাদের রক্ষা করবে, আপনাদের প্রপার্টি রক্ষা করবে, কেউ উস্কানিতে পা দেবেন না। कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग that you should assemble and launch a movement. I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. সংশোধিত ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের প্রতিবাদের দাবিতে গত কয়েকদিন ধরেই গোটা ভারতের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও চলমান ছিল আন্দোলন বিক্ষোভ। এর মধ্যেই মঙ্গলবার বিকেলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর সহ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলা। আইন শৃঙ্খলার অবনতি যেন না হয় সেজন্য রঘুনাথগঞ্জ ও সুতি থানা এলাকা জুড়ে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 163 ধারা, পুরনো 144 ধারা জারি রয়েছে। পাশাপাশি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। এরপরে রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বুধবার ওয়াকফ সম্পত্তি ইস্যুতে রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়ার জন্য মহাবীর জয়ন্তীর মঞ্চে মমতা বলেন, माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉकफ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है। মঞ্চ থেকে নাম না করে বিরোধীদেরও তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীরা বারবার অভিযোগ তোলেন বাংলাতে পূজা করতে দেয়া হয় না। মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলে বলেন, कोई तो बचाते हैं और बंगाल को डिफेम करते हैं, कहता है बंगाल में हम हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देता है। कौन देता है? बोलो कौन प्रोग्राम में आप लोगों को रुक दिया? हर समाज को हम पूछेंगे कौन प्रोग्राम को हम रुका है। Even I must give the credit to my minority community also. They have celebrated all the Hindus program also. This is Bengal. I am proud to say that. এদিকে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা জেলাগুলোতে অশান্তি ছড়িয়েছে প্রসঙ্গে মঞ্চ থেকে সম্প্রতি বাংলাদেশে তৈরি হওয়া অশান্তির পরিবেশের প্রসঙ্গ টেনে আনেন মমতা। বলেন, बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था लेकिन हरीडली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে মমতা বলেন, इतिहास में पहले बांग्ला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारे जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसको बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। ওয়ালটন আবারও মিলিনিয়ার অফারে ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলিয়নিয়ার। মিলিনিয়ার ছড়াছড়ি দেশ জুড়ে, এটা শুধু ওয়ালটনই পারে।